अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हीरोज ऑफ केपी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अनमोल शिराज। नाजरीन, खवातीन को हमने बड़े प्रोफेशंस में कवर किया है, लेकिन आज अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा पुलिस स्टेशन जिसको हम सब कहते हैं बड़ा बेर का इलाका, जहाँ मर्द भी आते हुए बहुत सोचते हैं कि इस एरिया में हम जाएं नहीं जाएं, वहाँ हमारे साथ आज पहली बड़ा बेर पुलिस स्टेशन की खातून एसएचओ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि वो क्या स्ट्रगल्स थी, क्या अचीवमेंट थी इनकी, और किस चीज़ को एम रख के ये फोर्सेस में आई और फ्रंट लाइन वॉरियर के तौर पे खेल रही हैं, लड़ रही हैं और हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं। हमारे साथ साइमा शरीफ साहिबा मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा साहिबा, ये बताएं आपका ताल्लुक कहाँ से है और फोर्सेस में आने की क्या आपका एम क्या था, टारगेट क्या था? देखिए, मेरा ताल्लुक जो है तो पेशावर से है, नासरपुर गांव से हूँ मैं। और मेरा जो है तो मुझे ये पुलिस फोर्स बहुत पसंद है। और बस हर किसी की अपनी ख्वाहिश होती है, कोई आर्मी में जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई टीचर बनता है, लेकिन मेरी नेचर कुछ अलग टाइप से थी। वो मैंने पुलिस अपने लिए चुनी क्योंकि मुझे फोर्स बहुत पसंद है। तो यही मेरा मिशन है। मेरा फोर्स में भाई भी शहीद हुए थे 2012 में। तो मैं उन्हीं के मिशन को लेके चल रही हूँ। आपने अपनी इब्तदाई तालीम भी पेशावर से ही हासिल की? जी जी। और फिर आपने कितनी एजुकेशन के बाद आप पुलिस की तरफ आ गई, इसकी ट्रेनिंग ज्वाइन करने, ये कोर्स आपने किया? जी, मैं एफएससी कर रही थी। तो इनकी पोस्ट निकली तो मैंने जो है तो अप्लाई किया, तो उसमें सिलेक्शन हो गई। लेकिन मैं एग्जाम जो है ना सिलेक्शन के बाद मैंने दिए थे। आपको पता है ना कि ये एफएससी करना ये रेगुलर स्टूडेंट्स करते हैं। तो मेरे एग्जाम्स थे तो मेरे साथ ऑफिसर्स ने बहुत कोऑपरेट किया, मुझे एग्जाम्स की परमिशन दी और मैंने अपनी स्टडी इस तरह से जारी रखी। तो जब इतने सपोर्टिव ऑफिसर्स हैं तो ये बराबीर का इलाका, ये पुलिस स्टेशन, ये एरिया क्यों? देखिए, ये इन्होंने हमारे आईजी साहब ने बहुत अच्छा ये सिस्टम निकाला कि वोमेंस जो है ना तो हमारा ये ऐसा, चूँकि ऐसा इलाका है यहाँ पे जो है तो ज़्यादातर फीमेल कतराती हैं मेल से बात करते हुए भी ना। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के बहुत अच्छा फैसला लिया उन्होंने। और ये सिर्फ बड़ा बेर का नहीं, इसमें चमकनी भी है, हयाताबाद है और गुलबहार का एरिया भी है। ये 4 डेस्क बनाए गए हैं जिसपे हमारी तैनाती की गई है। और यहाँ पे अब पता चलता है सबको, यहाँ पे फीमेल ऑफिसर है तो वो आती हैं यहाँ पर अपना केस, अपने मसाइल लेकर हमारे पास आती है। जब आप फोर्सेस की तरफ आई तो कहाँ से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? फैमिली की तरफ से कौन से हर्डल्स थे जब उनको कहा कि मैं मेरा तो ये स्टेशन है भाई, मैं तो यहाँ तैनात होगी, अब मैं क्या करूँ? उनको पता चला, किसी ने रोका होगा, मना किया होगा? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये देखें, कोई नई जगह पे जहाँ पे बंदा जाता है उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ख़ासकर ये बड़ा बेर का एरिया है जहाँ पे मेरी बिल्कुल वाकफियत नहीं है इस जगह से, लेकिन अभी तो काफ़ी हो चुकी है। लेकिन फैमिली बहुत डरती थी क्योंकि वो कहते हैं कि ये ऐसा एरिया है जो हम सुनते हैं, हाँ सुनते हैं, देखते हैं, वो टेलीविज़न पे भी देखते हैं कि ये ऐसा इलाका है यहाँ पे फीमेल्स को मार दिया जाता है और ये होता है वो होता है, तो दुश्मनियां बनती हैं। मैंने कहा कि जब हमने वर्दी पहनी है तो हमें फिर मौत का क्या डर है। हमने वो फोर्स ज्वाइन किस लिए की है, इसीलिए शहादत हमें, देखिए किस्मत नसीब की बात होती है। हमारे भाई चले गए, इतने ज्यादा ब्लास्ट में शहीद हुए, तो फोर्स तो जाहिर बात है हम एक ही है ना। जैसा कि अगर जख्मी वो हुए तो दर्द हमें भी हुए, शहीद वो हुए तो हम भी रोए हैं। सही। तो बिल्कुल हम इक्वल हैं सब। कोई इसमें जेंडर का नहीं है कि मैं खातून हूँ कि मर्द हूँ, मैं सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर हूँ। देखिए, अगर मैं इधर आई ना फीमेल, तो यहाँ पे मेरे मेल भाई भी तो काम करते हैं ना, यहाँ ताना चला रहे हैं। तो हमने इस चीज को एक तरफ कर दिया कि छोड़े मेल फीमेल को एक तरफ करो, हम सब एक हैं, केपी पुलिस एक है। जब हम लोग अमूमन बात करते हैं कि फैमिली सपोर्ट का, तो फैमिली कितनी सपोर्टिव थी आपकी तरफ या बिल्कुल ही नहीं सपोर्ट किया? नहीं, मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरी वालिदा हैं, मेरे वालिद साहब हैं, मेरे भाई हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी बहनें हैं। जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं तो कोई ऐसा शख्स कि आप सोचें तो आप कहें कि वो वही शख्स मेरे साथ खड़ा है या खड़ी है, कौन है वो? जी, वो तो मेरी वालिदा ही हैं और उनके बाद जो है तो मेरे भाई हैं जो कि शहीद हो चुके हैं, वो मेरा बैकबोन वही थे। तो उनको मैं देखती थी, वो हम उसकी और मेरी ड्यूटी सेम, तो बस उसको मैं देखती
کہ میری نائٹ شفٹ ہوتی اس کی ڈے ہوتی تو اسی طرح اگر اس کی بھی نائٹ ہوتی میری بھی تو میرے ساتھ جاتے پھر ہم دونوں ساتھ جاتے ساتھ آتے اسی طرح پھر وہ میرا ویٹ کرتا میں پھر اس کا ویٹ کرتی کہ ابھی میرا بھائی آ جائے گا میں اس کے ساتھ چلوں گی تو بالکل ہے میرا بھائی میرا بیک بون ہے بہت اچھی آپ نے یہ بات کی ہے مس ہمیں یہ بتائیں کہ کس قسم کی نوعیت کے سنگین کیسز اس والے ایریا سے آپ کو ملتے ہیں کیونکہ ہر ایریا کے اپنے مسائل ہوتے ہیں جی جی اور چونکہ آپ خاتون ہیں تو کیا یہاں خواتین اویئر ہیں کہ یہاں ایک ویمن ڈیسک بنا ہوا ہے جینڈر ڈیسک بنا ہوا ہے جو کہ ان کے مسائل کو مشکلات کو حل کرے گا ان کی آواز بھی سنی جائے گی بالکل ایسا ہے خواتین آتی ہیں یہاں پہ مختلف علاقوں سے آتی ہیں یہاں چھوٹے چھوٹے قصبے ہاں گرد و نواح سے ہمارے پاس جو تو متنی کا علاقہ ہے یہ سربند ہو گیا اڑمڑ ہو گیا رحمان بابا کا ایریا اور یہ ہمارا تھانہ یہ 5 تھانوں کو میں کور کرتی ہوں اور اس میں کوئی سی بھی ایسی خاتون آ جاتی ہیں تو یہ مختلف تھانہ جات والے مجھے اطلاع کرتے ہیں کہ میڈم ان کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے تو وہ میرے پاس آتی ہیں پھر ہم ان سے رپورٹ لیتے ہیں پھر وہ آگے جا کے اپنے محلے میں بتاتی کہ وہاں پہ خاتون نے اس طرح کیا اور ہم ان کے مسائل حل بھی کرتے ہیں اور یہاں تک زیادہ تر کیسز جو ہے تو فیملی میٹرز کے آتے ہیں ایسی خاتون آتی ہیں پھر ہمارے پاس تو ہم ان کے مسئلے سنتے ہیں ان کو حل کرتے ہیں اویئرنیس کے لیے ان علاقوں میں اویئرنیس کے لیے آپ لوگ کوئی کیمپین چلاتے ہیں یا یہی جو آپ لوگ کا پروسیس ہے کہ ایک خاتون کا آپ نے مسئلہ حل کیا تو پھر وہ آگے جا کے اوروں کو بتاتی ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا اویئرنیس کے لیے آپ لوگ کوئی اور ٹیکنیک بھی یوز کرتے ہیں دیکھیے ہمارے یہ کہ ہم نے وہ پمفلٹ بنائے ہوئے وہ دے دیتے ہیں تقسیم کر دیتے ہیں اس طرح سے باہر ہمارے بورڈ لگے ہوئے ہیں اور ایسے آپ لوگ میڈیا والوں کی مہربانی ہے جو یہ ایڈورٹائز بھی کر دیتے ہیں تو انشاء اللہ تعالیٰ آتی ہیں بالکل یہ دیکھتی ہیں ریڈیو پہ ہو جاتا ہے اس طرح سے بتا دیتی ہیں کہ تھانہ جات میں جو ہے تو اب خواتین موجود ہیں میڈیا زیادہ تر میڈیا اس میں وہ ہے کہ وہ بتاتی ہے ان چیزوں کو کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا وجہ ہو کہ جب آپ نے کبھی سوچا ہو کہ میں یہ فورس چھوڑ دیتی ہوں کہ بس اب مجھ سے نہیں ہوتا کہیں انسان ہمت ہار جاتا ہے تو کیا ایسا کوئی وجہ کچھ ایسا ہوا ہے آپ کی زندگی میں دیکھیں ابھی تک تو فی الحال نہیں ہوا کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کھڑے ہیں ہم بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہم کمزور نہیں ہیں کہ میں کہہ دوں کہ میں ڈر کے بھاگ جاؤں گی یا چھپ جاؤں گی مجھے کافی آفیسر نے کہا کہ بدلی کر لو اپنی بڑا بھیر ہے بڑا بھیر میں نے کہا کوئی بات نہیں ریلیکس ہو جائے میں کر رہی ہوں میں نے کہا کوئی بات نہیں اگر شہادت میری قسمت میں ہوئی تو مجھے ملے گی لیکن میں نہیں ڈرتی کسی سے میں نے کہا میں پیچھے نہیں ہٹوں گی ہاں لیکن میں نے کبھی دل نہیں ہارا زبردست ہاں کسی آفیسر نے مجھے جہاں بھی بھیجا میں نے وہیں پر اپنی تعیناتی کو خوشی خوشی اپنایا برقرار رکھا بالکل برقرار رکھا اور یہ آپ کو پہلا اسٹیشن ہے بڑا بیر کا جو آپ کو ملا ہے جی جی بالکل یہ فرسٹ ہے اوکے ان خواتین کے لیے ان لڑکیوں کے لیے جو ہمیں دیکھ رہی ہیں اور ان کے پیرنٹس کی طرف سے کبھی کبھی مسائل آتے نہیں آپ نے فورسز نہیں جوائن کرنی ہے لڑکوں کو بھی وہ اس طرح کہتے ہیں کہ نہیں کرنا اپنے جان کا خطرہ ہے وی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز یو تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا کہ آپ اتنے ہارڈ کور ایریا میں ہیں تو what about them کیا پیغام ان کو دینا چاہیں گی دیکھیں میں ان کو یہی کہوں گی کہ میں بھی ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں میرا بھی خاندان ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ میں یہاں پہ ڈیوٹیاں کر رہی ہوں بڑا بیر میں یہ عزت والی جاب ہے میں کہتی ہوں کہ یہ بالکل ہر لڑکی جو ہے نا تو فورس میں آئے اور میں چاہتی ہوں کہ ان کے پیرنٹس ان کو منع نہ کریں اس چیز سے بالکل کوئی بھی علاقہ ہو دیکھیں میں بھی کسی کی بہن بیٹی ہوں وہ جو کہ یہاں پہ لوگوں کی مدد کر رہی ہوں یہ خدمت ہے عوام کی خدمت ہے اور یہ کسی کسی کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ آئیں بالکل فورس جوائن کریں اور بالکل عوام کی مدد کریں یہ ثواب بھی ہے سنت رسول بھی ہے کہ بھئی ہم کسی کی مدد کریں یہ ہمارا اسلام کہتا ہے تو بالکل ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم بھی کرتے ہیں آئیں اچھی فورس ہے رسپیکٹیبل فورس ہے اور آپ جیسی خواتین کا سپورٹ بھی ہے اور ہم پھر سپورٹ دیتے ہیں نا ہم ہیں نا میں کہتی ہوں بہت اچھی فورس عزت والی جاب ہے اور ہمارے جو ہے نا تو جہاں بھی جاتی ہوں شکر الحمدللہ بہت رسپیکٹ دیتے ہیں عوام رسپیکٹ دیتی ہے ہمیں کہ یہ ہماری پولیس والی باجی آ رہی ہے یا ہماری پولیس والی SHO صاحبہ آ رہی ہیں بہت رسپیکٹ دیتے ہیں ہمیں ماشاءاللہ بہت شکریہ صاحبہ بڑی مہربانی آپ کی جو آپ آئی ہیں جنہوں نے ہمیں موقع دیا ہے
यहाँ नहीं, बोलने हम तो का। चाहते हैं हीरोज ऑफ केपी का प्लेटफॉर्म, वॉइस ऑफ केपी के प्लेटफॉर्म, हम चाहते हैं कि ऐसी खवातीन भी तो हैं जो हमारे माशरे में एग्जिस्ट कर रही हैं कि बिल्कुल खैबर जी। पख्तूनख्वा में वॉर ऑन टेरर अपनी जगह, लेकिन ये लोग यही हमारे हीरोज हैं। आप जैसी खवातीन मजीद आएंगी तो खैबर पख्तूनख्वा का नाम बाकी सूबों में बहुत इंशाअल्लाह ताला। देखिए हमने कुर्बानियों से देर नहीं किया, हम खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं, अपने मेल पुलिस के साथ खड़े हैं, और हम जो है तो खवातीन के साथ खड़े हैं, ज़्यादातर उन खवातीन के साथ जो अपनी बात जो है ना तो थानों तक ले जाते हुए भी डरती हैं। सही। हमारे कांटेक्ट नंबर हैं, हमने दिए हुए हैं, आपको मैंने कहा ना CCPO साहब की वेबसाइट पे चलते हैं, हमारे नंबर्स चलते हैं, वो प्राइवेसी में भी हमें कॉल करती हैं, तो इस तरह से हम उनकी हेल्प करते हैं। तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा, ये खुदाई खिदमतगार भी हैं, हम आवाम की खिदमत के लिए भर्ती हुए हैं और इंशाल्लाह ताला पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह। मजीद हिम्मत दे। आमीन जी आमीन। शुक्रिया जी, शुक्रिया। नाजरीन, जैसे कि आपने साइमा साहिबा से सुना कि शी इज द फर्स्ट वुमन इन दिस एरिया, इस बराबेर पुलिस स्टेशन में ये पहली खातून है अगर ये इस एरिया में आके अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकती है। और रिसेंटली जो एक बहुत बड़ा सानहा खैबर पख्तूनख्वा में आया हमारे फोर्सेस पे, फ्रंटलाइन वॉरियर्स पे, तो अल्लाह ताला मजीद इनको हिम्मत दे, तरक्की दे, ताकि ये लोग हमारे लिए खड़े रहे। और ये हमारे ऊपर है कि किस तरह हम इनके साथ खड़े रहेंगे, इनका हौसला बुलंद रखेंगे, ना कि हम इन्हें मजीद क्रिटिसाइज करेंगे, टारगेट करेंगे। हम अपनी आवाम, जो इनकी अपनी आवाम है, ये इनके साथ खड़ी है और इंशाल्लाह आगे भी हम खड़े रहेंगे। इसी के साथ अपनी मेज़बान अनमोल शिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।